বঢ়াইছে আৰু বিজেপি চৰকাৰ দিনত একেবাৰে 30 টকা বঢ়াই দিলে। কামটো হ'ব লাগিব, কাম নালাগে। মই এমএলএ মনে মনে আমি ৰাইজ बीजेपी का दो ऐसे लीडर जो बहुत ही दादागिरी की तरफ से बात कर रहा है। एक औरत को धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ बागानिया लोगों को ब्रेन वॉश करते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू रोमास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करती हूं। तो मैं आज 2 वीडियो क्लिप की अपडेट के ऊपर आप लोगों के साथ बात करूंगी। तो ये वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। एक एमएलए जिनका नाम है रमाकांता ड्यूरी, बीजेपी सरकार के एमएलए है, जो एक औरत के साथ बदतमीजी से और दादागिरी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेडीज को कहता है कि तुम चुप रहो, मैं एमएलए हूँ, तुम्हें बात करने की कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से बात करते हुए, धमकी देते हुए हमें इस वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक बीजेपी का ही ऐसे एक लीडर है जहां पे बागानिया लोगों के पास जाके बागानिया लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। साथ में कहते हैं मैं 30 रुपये करके सैलरी तुम लोगों का बढ़ गया है, आपसे तुम लोगों का 30 रुपया सैलरी मिलेगा। उनको लगता होगा वो 30 रुपया उन्होंने 300 रुपया दे रहा है, इस तरीके से वो बात कर रहा है और बागानिया लोगों का ब्रेन वॉश करते हुए हमें इस वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहा है। तो वीडियो क्लिप को मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जा रही हूँ। কাম নালাগে। মই এমএলএ মনে এই আগত চিনিছিলে মানুহৰ যিটো অৱস্থা হৈছিলে, আকৌ আমি পাৰ্চনেলি বনাইছো। বনোৱাৰ 3 দিন পিছত আপুনি ইফালদি যাব পাৰিছে। নহয় আগত আপুনি তাৰ 3 দিনৰ দিনাখন ইফালদি গৈছে। দলৰ কথা কৈছো মই। 10 বছৰে আপুনি চিনি নাপালে, আজি আহিছে, ইলেকশ্যন আহিছে কাৰণে আপুনি আহিছে। কিন্তু কামটো ভালকে হ'ব। ৰাইজৰ কথা শুনি লওক, কাম কৰিলে কিন্তু ভালকে কৰিব লাগিব। কিন্তু মই আপুনি নামৰ কাৰণে কামখিনি কৰি থৈ যাব, সেইটো নহ'ব। ৰাইজৰ আপোনাৰ নাম হ'ব বুলি আপুনি কাম কৰিলে নহ'ব, কামটো হ'ব লাগিব। কাম নালাগে। মই এমএলএ মনে মনে নহয়, আমি ৰাইজ অকলে ৰাস্তাত দিয়া নাই। মানুহ আছে মানুহ আছে কালিৰ পৰা 1 মাৰ্চ হয়নে? অহা কালিৰ পৰা 1 মাৰ্চটো 1 মাৰ্চৰ পৰা আপোনালোকৰ হাজিৰা আগতে কিমান আছিলে? 250 টকা আছিলে। কালিৰ পৰা 280 টকা আপোনালোকৰ হাজিৰা আৰম্ভ হ'ব 1 মাৰ্চৰ পৰা। আৰু এইটো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক কৈছিলে ন, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে নাই যে আপোনালোকে হাজিৰা বঢ়াম বুলি? সেইকাৰণে একেবাৰে 30 টকা হাজিৰা বঢ়াই দিছে। আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত 5 টকা, 3 টকা, 8 টকা এনেকে বঢ়ায়। আমি যিটো শুনিছো, আগতে আপোনালোকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকোঁতে বানাছৰ কাৰণে কিমান হাল্লা কৰিব লাগে, কিমান বাগানত মানুহ মৰিও যায়, বাগানৰ বানাছটো নিদিয়ে, আজি দিম কালি দিম তেনেকে কৰি থৈ দিয়ে ন। আপুনিতো জানে, আপুনিতো ডাঙৰ আছে বয়সত, আপুনিতো তেনেকুৱা পাইছে। বানাছটো কাৰণে কিমান হুলস্থুল কৰিব লাগে, কানি যাব লাগে। কিন্তু এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ বানাছৰ কাৰণে হুলস্থুল কৰিব লগা হৈছে কেতিয়াবা? নাই হোৱা ন? সেইকাৰণে বনাছটো না হৈছে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছতে এইটো ভাল হৈছে। আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত বহুত হুলস্থুল কৰিব লগা হৈছিলে, বনাছটো ভালকে নিদিছিলে হয়নে? এতিয়া কথা হৈছে কি, আপোনালোকৰ বনাছটোতো ভালকে দিছে, এতিয়া আপোনালোকৰ হাজিৰাটো বঢ়াইছে। আৰু বিজেপি চৰকাৰ দিনত একেবাৰে 30 টকা বঢ়াই দিলে। বঢ়াই 115 টকা, 126 টকা কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত আছিলে হয়নে? 126 টকা আছিলে ন? এতিয়া বঢ়াই আপোনালোকৰ 280 টকা হ'ল।
আপোনালোককতো চাউল আপোনাৰ এইবিলাকতো অন্যান্য সা সুবিধাটো দিছেই হয় নে? এটি কৰি দুটি পাত বহুতে পাইছেনে? এটি কৰি দুটি পাত বহুতে পাইছে। কথা হৈছে কি বিজেপি দল বা বিজেপি চৰকাৰ আপোনালোকৰ লগতে আছে। বহুত মানুহ আহিব, বহুত কথা আপোনালোকক ভুলকে বুজাব নহয় নে? বিজেপি চৰকাৰ বা বিজেপি দলে আপোনালোকক মিছা কথা কৈ ভোট নোখোজে, আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰিব, কাম কৰিহে আপোনালোকক ভোট। देखा आप लोगों ने किस तरीके से दादागिरी की तरफ बात कर रहे हैं, किस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे हैं वो लोग एक महिला के साथ। और दूसरी तरफ आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा किस तरीके से बागानिया लोगों का वो लोग ब्रेन वॉश कर रही है 30 रुपया को लेके। तो ये असम में इस तरीके की अभी आने वाला विधानसभा इलेक्शन के लिए ये लोग किसी भी कीमत से बीजेपी सरकार को वो लोग दोबारा जिताना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग इस तरीके की काम कर रहे हैं।